দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস শিলিগুড়ি ও বিভিন্ন বুথে ভোটারদের সাথে কথা বলেন তিনি। হিংসা ছড়ানো তো তৃণমূলের কাজ, নেতারা জনতার সাথে থাকে সব সময়, এমনটাই বললেন রাজু বিস। और जो है नेता जनता के बीच नहीं रहेगा तो क्या घर में रहेगा? तो उनको जरूर रहना चाहिए, लेकिन हिंसा फैलाने की आदत ये टीएमसी की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पिछले 5 साल से मैं भी यहाँ पे सांसद हूँ, कोई एक घटना बता दो जिसमें मैंने हिंसा फैलाई हो। और मैं आपके हर दिन 1 दर्जन घटना बता देता हूँ जहाँ टीएमसी वाले बदमाशी करते हैं। ব্যুরো রিপোর্ট, রয়্যাল বাংলা টিভি। সমবায়িকা স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। সহজ উপায়ে আপনার ঘরের স্বপ্ন পূরণ করুন সমবায়িকার হাত ধরে, কিস্তিতে এবং অগ্রিম বুকিং এর মাধ্যমে। সমবায়িকা, 3 বাত্তি মোড়, শিলিগুড়ি। আজই কল করুন 7601829172 এই নাম্বারে। এছাড়াও কল করতে পারেন 8617037678 এই নাম্বারে।